Hello everyone, first of all, I would like to introduce myself. My name is Arfiani, but you can call me Vivi. I am from the Computer Science Department majoring in Information System. My student number is 2513041. So today we are going to talk about database. Okay, first I will explain the definition of database. Okay, definition of database. A database is structured in interrelated collection of data stored electronically within a computer system, allowing it to be easily accessed, managed, and updated. In short, a database refers as a neat and organized repository for information to support various activities such as data processing, information retrieval, and report generation. Jadi, database ini adalah kumpulan data yang disimpan secara teratur dan terstruktur di dalam sistem komputer. Database berfungsi untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, serta pengambilan data dengan cepat dan akurat. Data dalam database dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan dengan aman. Dengan adanya database, informasi dapat diatur dan digunakan secara efisien untuk berbagai keperluan. Okay, let's review 14 types of database. First, distributed database. Distributed database is database whose data is not only stored in one place, but distributed on several computers or servers that are connected to each other through a network. For example, a company might have branches in several cities, and each branch has its own data, but all of the data can be accessed as if it were in one location. The goal is to make access faster and easier to manage from multiple location. Jadi, basis data terdistribusi adalah basis data yang datanya tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi tersebar pada beberapa komputer atau server yang saling terhubung melalui jaringan. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki cabang di beberapa kota, dan setiap cabang memiliki datanya sendiri. Tetapi semua data tersebut dapat diakses seolah-olah itu berada di satu lokasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan mempermudah pengelolaan akses dari berbagai lokasi. And furthermore, relational database. A relational database is a data storage system that is structured, organized, and interconnected through the relationship between tables. This system makes it easy for users to manage, update, retrieve data quickly and accurately, while avoiding the duplication. Example, a school database has a student table and a grade table. The two are connected via a student ID, allowing us to easily view each student grades. Jadi, basis data relasional adalah sistem penyimpanan data yang terstruktur, terorganisir, dan saling terhubung melalui hubungan antar tabel. Sistem ini memudahkan pengguna untuk mengelola, memperbarui, dan mengambil data dengan cepat dan akurat, sekaligus menghindari duplikasi. Contohnya, basis data sekolah memiliki tabel siswa dan tabel nilai. Keduanya terhubung melalui ID siswa, yang memungkinkan kita melihat nilai setiap siswa dengan mudah. Okay, next, object-oriented database. Object-oriented database is a type of database that store information in the form of object, not just in the form of table like in a relational database. This makes object-oriented database suitable for complex application such as multimedia system, software engineer, games, or 3D graphic-based system, because they are able to store data in the form of image, sound, video, or document more easily. Jadi,
Basis data berorientasi objek itu adalah jenis basis data yang menyimpan informasi dalam bentuk objek, bukan hanya dalam bentuk tabel seperti pada basis data relasional. Hal ini membuat basis data berorientasi objek cocok untuk aplikasi kompleks seperti sistem multimedia, rekayasa perangkat lunak, permainan, atau sistem berbasis grafik 3D, karena dapat menyimpan data dalam bentuk gambar, suara, video, atau dokumen dengan mudah. Centralized database. A centralized database is a data storage system where all information is managed in one central location. This system makes data easier to control and maintain security, but is highly dependent on the performance of the central server and network connectivity. All users or computers wishing to access the data must be connected to the central server via a network. Jadi, basis data terpusat adalah sistem penyimpanan data di mana semua informasi dikelola di satu lokasi terpusat. Sistem ini memudahkan kontrol dan keamanan data, tetapi sangat bergantung pada kinerja server pusat dan konektivitas jaringan. Semua pengguna atau komputer yang ingin mengakses data itu harus terhubung ke server pusat melalui jaringan. Okay, next, open source database. An open source database is a database system that is free for anyone to use, modify, and share. Because it's open, it's highly flexible, economical, and supported by a large community, making it an ideal choice for school, small business, and application developers looking to save costs while still achieving high performance. For example, a school wants to create a system to store student, teacher, and grade data. Rather than purchasing paid database software, the school chose to use MySQL because it's free to use and can be installed on school computer without licensing fees. Jadi, basis data sumber terbuka adalah sistem basis data yang bebas digunakan, dimodifikasi, dan dibagikan oleh siapapun. Karena bersifat terbuka, basis data ini sangat fleksibel, ekonomis, dan didukung oleh komunitas yang luas, menjadikannya pilihan ideal bagi sekolah, usaha kecil, dan pengembangan aplikasi yang ingin menghemat biaya sekaligus mencapai kinerja tinggi. Contohnya, sebuah sekolah ingin membuat sistem untuk menyimpan data siswa, guru, dan nilai. Alih-alih membeli perangkat lunak basis data berbayar, sekolah tersebut memilih menggunakan MySQL karena gratis dan dapat diinstal di komputer sekolah tanpa biaya lisensi. Next is cloud database. A cloud database is a database system that is stored, managed, and accessed over the internet using cloud computing service. This means that data is no longer stored on a local computer or a private server, but rather on server owned by a cloud service provider such as Google Cloud, Amazon Web Service or AWS, or Microsoft Azure. Jadi, basis data cloud adalah sistem basis data yang disimpan, dikelola, dan diakses melalui internet menggunakan layanan komputasi awan. Artinya, data tidak lagi disimpan di komputer lokal atau server pribadi, melainkan di server milik penyedia layanan cloud seperti Google Cloud, Amazon Web Service atau AWS atau Microsoft Azure. Next is data warehouses. Data warehouses is a database system used to store, combine, and analyze large amount of data from various sources. It functions like a large repository where all company data from various departments, sales, finance, production, customer, and etc. is called organized and processed for easy analysis. This system helps companies process historical data, identify patterns,
and makes more informed and strategic business decision. Jadi, gudang data ini adalah sistem basis data yang digunakan untuk menyimpan, menggabungkan, dan menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Segudang data berfungsi seperti repositori besar tempat semua data perusahaan dari berbagai departemen seperti penjualan, keuangan, produksi, pelanggan, dan lain-lain dikumpulkan, diorganisasikan, dan diproses untuk memudahkan analisis. Sistem ini membantu perusahaan memproses data historis, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan bisnis yang lebih terinformasi dan strategis. Next is NoSQL database. Databases are data store systems that are more flexible, faster, and capable of handling large amount of unstructured data. Unlike relational database, NoSQL is better suited for modern, real-time, and large-scale applications such as social media, e-commerce, and mobile apps. Jadi, basis data NoSQL ini adalah sistem penyimpanan data yang lebih fleksibel, lebih cepat, dan mampu menangani data yang tak terstruktur dalam jumlah besar. Tidak seperti basis data relasional itu kaku. NoSQL lebih cocok untuk aplikasi modern, real-time, dan berskala besar seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi seluler. Okay, furthermore, graph database. A graph database is a type of database that store information in the form of nodes, points, and edges connecting lines. Like a network or map of relationship between data, this system is particularly useful for storing and analyzing internet data, such as social media, frame network, product recommendation, or transportation maps. Jadi, basis data graph ini adalah jenis basis data yang menyimpan informasi dalam bentuk simpul, titik, dan tepi garis penghubung seperti jaringan atau peta hubungan antar data. Sistem ini khususnya berguna untuk menyimpan dan menganalisis data yang tersaling terhubung seperti media sosial, jaringan pertemanan, rekomendasi produk, atau peta transportasi. Okay, next is OLTP database. OLTP database is a database system used to manage and process daily transactions quickly and accurately and in real time. This OLTP system ensures that every transaction runs without errors, remains consistent, and remains reliable, even when thousands of your users access it simultaneously. So, OLTP database is the heart of modern operational system, ensuring all your transactions are fast, secure, and timely. Jadi, basis data OLTP ini adalah sistem basis data yang digunakan untuk mengelola dan memproses transaksi harian dengan cepat, akurat, dan real time. Sistem OLTP ini memastikan bahwa setiap transaksi berjalan tanpa kesalahan, tetap konsisten, dan andal, bahkan ketika ribuan pengguna mengaksesnya secara bersamaan. Jadi, basis data OLTP adalah jantung sistem operasional modern yang memastikan semua transaksi cepat, aman, dan tepat waktu. Next, personal database. A personal database is a small, simple database used by individuals to eventually manage personal information. These systems are easy to use, don't require a server, and are suitable for everyday purposes such as recording tasks, managing schedule, or storing small customer data. In other words, a personal database helps individuals become more organized and productive in their daily lives without the need for a complex system. Jadi, basis data pribadi ini adalah basis data kecil yang sederhana yang digunakan oleh individu untuk mengolah informasi pribadi secara efisien.
Sistem ini mudah digunakan, tidak memerlukan server, dan cocok untuk keperluan sehari-hari, seperti mencatat tugas, mengelola jadwal, atau menyimpan data pelanggan dalam jumlah kecil. Furthermore, multimodal database. Multimodal comes from the word multi, many, and mod from our type. So, a multimodal database is a database that can handle multiple forms of data simultaneously, not just text, but also other forms of data such as sound, image, and location in a single system. Jadi multimodal berasal dari kata multi, banyak, dan modus, bentuk atau jenis. Basis data adalah basis data yang dapat menangani basis data multimodal adalah basis data yang dapat menangani beberapa bentuk data secara bersamaan, bukan hanya teks tetapi juga bentuk data lain seperti suara, gambar, dan lokasi dalam satu sistem. Next is document or JSON database. A document database, often called a JSON database, is a type of database that stores data in the document form rather than table like a relational database. This system is highly flexible, fast, and easy to use, especially for modern applications such as web, mobile, social media, and e-commerce. Jadi basis data dokumen sering disebut basis data JSON. Adalah jenis basis data yang menyimpan data dalam bentuk dokumen, alih-alih tabel seperti basis data relasional. Sistem ini sangat fleksibel, cepat, dan mudah digunakan, terutama untuk aplikasi modern seperti web, seluler, media sosial, dan e-commerce. Okay, next is hierarchical database. A hierarchical database is data model in which data is stored in the form of records and organized into a tree-like structure or parent-child structure in which one parent node can have many child nodes connect through links. Jadi, basis data hierarkis ini adalah model data di mana data disimpan dalam bentuk rekaman dan diorganisasikan ke dalam struktur induk anak, di mana satu simpul induk dapat memiliki banyak simpul anak yang terhubung melalui tautan. And last, network DBMS. A network database management system is based on a network data model which allow each record to be related to multiple primary records and multiple secondary records. Network database allow you to create a flexible model of relationship between entities. Jadi, sistem manajemen basis data jaringan atau DBMS jaringan didasarkan pada model data jaringan yang memungkinkan setiap rekaman dihubungkan ke beberapa rekaman utama dan beberapa rekaman sekunder. Basis data jaringan memungkinkan kita membuat model hubungan antar entitas yang fleksibel. Okay, so that's all a little explanation from me about 14 of database. Goodbye.